नेत हाँ तो बुद्धि को मानिया को पड़ियो। से मूर्ख को एमिति कामटिए देइछु अखा धोउथिव गुण गाउथिव। मला कहीं कौन है कि कौन हेला से गंड मूर्ख पवना तू जेमिति कहिचु सीए भी सेमिति करूछि। हे कौन करूच कि आकाशर तारा गणुछि। अच्छा नेत तू कहिलु आकाशर तारा कि गणी पारे? अच्छा नवीना हाँ मु जदि तोते कहे एई समुद्र कूଳରେ गोटे दिन बसी मो पाखरे केते लहड़ी आसुचे गणिकी कहबा पई ताले तू कौन करिबू? देख नेत ए सब फालतू कथा पाई मो पाखरे समय नहीं आउ ए कथार कौनसी अर्थ भी नहीं। अच्छा नवीना तू तो बहुत पाठ पढ़िचु ए सब कथार किछि अर्थ नहीं बोली कौन को बही रे लिखा अछि? ए सब कथा बही रे लेखा बा कौन दरकार? एई सब कथा बही रे लेखा हेले किंबा एई कथारे समय बितेइले कौन मिलिबो? कौन मिलिबो माने? कौन मिलिबो माने एथरु कौन पैसा मिलिबो? एथरे कौन पेट पोषी हबो? अच्छा ताहाले तो कहबा माने ए दुनिया रे पेट आउ पैसा छड़ा कौन अन्य कौनसी जिनिस नहीं? आउ किछि नहीं। एई दुईटी को छाड़ी देले बाकी सबु बेकार कथा। एई कथाटा भी कौन को बही रे लिखा अछि? ओहो ए सब कथा बही रे लेखा बा कौन दरकार? ए कथा मु निजे बुझिछि आउ एहा ही होछि निपट सत्य बाकी सबु बेकार। हौ ताहाले थर मु आसुची। नेत चली गल हो जाऊ एमिति केते नेता अछंदी ये एमिति कौन की? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम पवना हरे कृष्ण सुनो टिके नेता नेता सुनिबि जे तू आ गाइलु आ ठाकुर को जुहार नेता हौ कौन कहूचु कह हेले नेता ए जो तारा गणिबा कामटा सेटा तो मु एबे एबे आरंभ करछि दिन रे तो से काम नुह राती सारा गणुछि मते टिके समय दे नेता मु निश्चय पूरा कर देबी। पवना मते गोटे
ସେଇଟା ସାର୍ଟ ନୁହେଁ ରେ, ସେଇଟା ହାର୍ଟ। ହଉ ମ ସେଇ ଏକାଟା। ଏଇରେ ପବନା, ହଁ ତୁ କଣ ଏ କଥା ଜାଣିନୁ? କଣ? ଏଇ ନେତ ତା ହାର୍ଟ ଟା ବା ମତେ ହିଁ ଦେଇଛି। ତତେ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା ନବୀନା? କାହିଁକି? ଏ କଥା କଣ ମିଛ? ମିଛ ସତର ସାକ୍ଷୀ ଆଜି ଏଇ ଦୋଳଦାଣ୍ଡ ଆଉ ଏ ଆମ ଠାକୁର। ମୁଁ ତତେ ଏଇଠି କଥା ଦଉଛି ପବନା, ମୁଁ ତତେ ହିଁ ବାହା ହେବି। ବାବାଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ସେ ତମ ଘରକୁ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ ନେତ? ତୁ ଏଇ ମୂର୍ଖ ପବନକୁ ବାହା ହବୁ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ବି ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ଠିକ ଭାବେ କହିପାରୁନି? ନବୀନା, ପବନ ସିନା ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ଠିକ ସେ କହିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ, ଶୁଦ୍ଧ, ସରଳ। ପବନ, ତତେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ଆକାଶର ତାରା, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଏସବୁ କଥା କହିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ମାନିଗଲି ପବନା। ତୋ ଭଳି ହବା ସତରେ ଏତେ କଷ୍ଟ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେରେ ପବନା, କ୍ଷମା କରିଦେ ମତେ। ଦେଖ ନେତ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେ, ନହେଲେ ପଛରେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବୁ। ଆଉ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ କହୁଣୀକୁ ବୋହି ଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଛଡ଼ା। ଚିହ୍ନିବାରେ ତ ମୁଁ ତତେ ଭୁଲ କରିଥିଲି ନବୀନା। ଆରେ ଟିକେ ସମୟ ହଉ ପରେ ହଉ ପଛେ ଠାକୁରେ ମତେ ଠିକ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୋ ପାଇଁ ତ ପେଟ ଆଉ ପଇସା ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ କଣ କହିଥିଲୁ? ଏମିତି କେତେ ନେତ ମିଳିବେ? ବାଃ, ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଠିକ ଶୁଣିଥିଲି। ହେଲେ ଏ ପବନାର ମନ ସାଦା କାଗଜ ପରି ନିର୍ମଳ, ଛଳ କପଟ ଜାଣିନି, ଯାହା କଲେ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ତାପରେ କିଏ ହେଇପାରିବ? ଯା ନେତ, ତୋର ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର, ମୋର କୌଣସି କଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ନେତ, ଇଏ ନବୀନା କଣ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହେଲେ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ନେତ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ତାରା ଗଣିବୁ, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପତ୍ର ଗଣିବୁ, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଗଣିବୁ। ଦେଖୁଛୁ ନା ନବୀନା, ଏଇଭଳି ପବନାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମୂର୍ଖତା କରିବି ବୋଲି ତୁ କହୁଛୁ। ମୂର୍ଖତା ତା କଥା କିଛି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଚାଲୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ।